Welcome mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo nga makaplagan ikaw nga nagapadayon gihapon ug niata sa ikatulong nga bahin sa ato nga mensahe Christians and Endurance. Mao kini ang ato karon nga pagatun-an mga kaigsunan ug palihog ablihin ninyo inyong mga Biblia sa Book of Hebrews chapter 12. This time naata sa verse 35. Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga atong gibasa. Ang mga pulong dinhi sa magsusulat sa Book of Hebrews, nagasulti sa ato sa dili salibay, dili pag-itsa o pagkuha sa atong kaugalingon nga mga pagpanalipod. Kita gitagaan sa Ginoo sa proteksyon gikan sa balaang espiritu. Ang Dios naghatag sa usab naghatag kanato og panghunahuna nga mamaayo nga makita nato unsa ang mga dautan o niya atong likayan, dayon makita sa nato ang mga maayo motoy atong himuon. Apan adunay mga panahon nga sa atong pagkatawhanon mugawas gyud na atong makaligtaan kana bang atong masaypan. Abi nato husto na ni nadala ra ita sa atong dali-dali nga handom nga mao ni ato makab-ot, and sometimes we are blinded by reality o niya mahugtas kasalanan. Niya ano mga panahon na may provision ang Dios. Buot niya nga kung yana ang matabo nato, mubalik gihapon ta sa iya o nga atong pagahimuon, mao ang pagsugid sa atong mga kasaypanan o kasalanan. Abi ninyo mga kaigsuonan, dunay saad ang Dios. Sa 1 John chapter 1 verse 9, gisaaran kita, if we confess our sins, He, Jesus Christ, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mao ni ang saad sa aton Dios nga pananglitan moabot sa ato ang mga panahon nga napakyas, nakasayop, nakasala. Kung andam lang ta mo angkon sa maong kasalanan o kasaypanan, isugid sa Ginoo unya mangayo og kapasayloan, di lang nga pasaylo ang iyang ihatag, apan siya pa ang muhinlo sa tanan nga dili nato pagkamatarong. Ang mga pulong dinhi sa verse 35 nga ato nabasa nga di nato isalibay kung iitsa ang atong hinagiban, nagpasabot kana og naggahulagway sa usa ka sundalo. Bisan unsa ka maayo ang imong training, kung imong iitsa ug di nimo gamiton ang imong hinagiban, naagyog ka sa delikado. No matter how good is your training as a soldier, if you put aside, if you won't use your weapon, your ammunitions, you are in disadvantage. Naagyog ka sa kakuyaw ni ana, dili gyud ka mao ang mas mulabaw. Mao na nga ang atong kinahanglanon nga ang ato nga hinagiban dili nato kana isalibay o iitsa. Ang kinahanglanon dinhi magbaton ta ni anang pagtuo. Another word sa pulong nga confidence is faith. Dinhi nagaingon, cast not away your confidence. Ayaw na pag-iitsa, ayaw na isalikway ang pagtuo. Kaya na mga panahon nga bisag wala-wala na gyud ta pero naagi po'y pagtuo, pwede gyapon na nga magdala og kadaugan. Dunay tulo ka butang mga kaigsuonan nga atong tun-an karon mahitungod sa pagbaton gyapon ni anang pagtuo ngadto sa atong Ginoo. Una niini, confidence in Christ produces boldness. Ang pagtuo nga na kay Ginoong Kristo magdala na siya og kaisog. Sa pagtuo maingon man pagpamatuod mahitungod kay Ginoong Kristo, basta naa kay pagtuo kay Ginoong Kristo, makabarog gyud kaniana. Si George Mueller nagampo og kapin 50 ka tuig para sa usa niya ka higala nga makabaton sa kaluwasan. Unya, wa gyud niya ni na saksihan nga sila o ang iyang higala nakabaton og kaluwasan sa iyang lifetime. Apan pagdayon ang iyang pagtuo ngadto sa Ginoo, unya
Bisan namatay na tinuod siya, apan luyo sa kamatayon, didto pa gitubag sa Ginoo nga kadtong iyang higala nakabaton sa kaluwasan. George Mueller, usa ka Englishman nga nagapamatuod na ay pagtuo sa Ginoo. Don't stop praying. Mahimong ang tubag instant o kaha i-delay sa Ginoo. Don't stop praying. Kumuundang natas pag-ampo, magakahulugan ka na mga kaigsuunan nga wa natay pagtuo. Apan ang kada Kristohanon kinahanglan mo barog sa iya nga pagtuo. Because confidence or faith produces or gives strength. Nagahatag na siya og kalig-on, nakahatag na siya og kaisog. Muna ang pulong nga akong gigamit, boldness. Ikaduha mga kaigsuunan, kung mawad-an ka og pagtuo, losing faith and confidence will result to defeat and retreat. Oras nga mawad-an ikaw og pagtuo, ang imong yung kapaingnan, pilde. Ang imong himuon, atras. Di na mo dasdas. Ang imo, kahadlok na mao ang magpanguna og mo atras na ka sa away. James chapter 1 verse 6. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Kung naa kay ginapangayo, keep on praying. Ayaw lang undangi. Dili sayop nga ang imong giampo karon, imo na pong usbon og ampo ugma sa sunod nga adlaw, sunod semana. Dili na vain repetition. Mainumdum mo sa naadya sa Matthew chapter 6, niingon ang atong Ginoong Kristo, beware of vain repetitions. Kana bang moingon ta nga kanapulo nimo ni ampuan kanang Our Father. Mo na ang ginatawag kawang nga pabalik-balik. Apan kining mag-ampo ko karon, pananglitan, malinampuson ni atong programa, unya ugma sa gabi ako na pod nga iampo, nga kini sa uban na pong magpaminaw, malampuson gihapon, ako na pod nga iampo, sunod nga adlaw, para inig-broadcast na pod niini, malinampuson, dili na vain repetitions. Kana nagpamatuod lang nga naa kay pagtuo sa Ginoo nga bisag wa paday nagihatag ang tubag instantly, you still have the faith and confidence to pray and bring your petitions to Him. Yung nana, mga kaigsunan ang hulagway. Muna padayon kita mag-ampo ug ayaw wad-a ka ng maong pagtuo sa pag-ampo. Kay ang imong padungan ni ana, retreat o kaha surrender, muundang yun ka. Romans 14:23. And he that doubteth is dumb if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. Klaro ka mga kaigsunan. Unsa man ang dili inubanan sa pagtuo, sala. Muna ay pagduwa-duwa ug panahon kini nga kita managtigom nubanan sa atong pamilya kay midweek prayer meeting, ayog duha-duha sa mamahimong resulta niini. Ayog ingon nga unya na sa Domingo. Remember that every day you are exposed to temptations. Weekday, weekend, Sunday, first day, seventh day, we are exposed to temptations. Ug kinahanglan kita nga magpalig-on sa atong pagtuo nganha sa atong Ginoo. Ayaw kawa ug paglaom. Another, Mark chapter 9 verse 24. And straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help thou mine unbelief. Sa usa ka panahon sa ministry ni Jesus Christ, dunay usa ka maahan nga nagpakiluoy tungod kay iyang anak adunay sakit. Possible ni nga epilepsy ni iyang sakit. Ug niingon ang atong Ginoo, mao ni ang himuon, mutuo ba ka nga maayo siya? Mutuo ba ka nga aduna ko gahom sa pag-ayo niya? Naglisod og pagtuo ang tao. Apan iyang gidawat, gibatunan niya ang pagtuo nga mosalig nga na sa atong Ginoo,
Iyang giangkon nga naa siya pagduha-duha. But he said, help mine unbelief. Adunay mga panahon mga kaigsuunan nga unahan ta sa pagduha-duha. Naatay pangayoon sa Ginoo, dayon mo ingon ta nga makaya baka ni sa Ginoo dako ra man ni kaayo akong prayer request. But with God, remember, nothing shall be impossible. Wala pud gi tago nining maong amahan ang iyang pagduha-duha. Apan sa iyang pagduol sa Ginoo nga wa siya nawad-an og pagtuo, ingon siya, tabangi ko. Help me, uplift me in my unbelief. Iyang giangkon nga malisod tuuhan, apan iyang gituuhan gihapon nga mamahimo ni Jesus ug naayo gyud ang iyang anak. When you are hoping against hope, when you are praying for things that seem to be impossible in human perspective, don't lose hope. Mo-retreat yung ka, ana. Mo-surrender yung ka ni ana. Muna nga ipabilin nato. Bisan ka nang murag na tay dungog ba nga. Murag hopeless naman nga sitwasyon ni imuha. Undang na lang ka. Pero ang ato, dito sa Ginoo itugyan nato. Kaya ang Ginoo makahimo sa gituuhan nato nga mga imposibleng mga butang. Ikatulo mga kaigsuunan, great reward for those who have faith. Basta padayon lang ha, lahutay lang yun. Tanawon nato sa book of Galatians. Galatians chapter 6 verse 9. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Dili ta angay magkaluya sa paghimo og maayo. Di ta angay matagam sa paghimo og maayo. Dili kita angay nga muundang sa paghimo og maayo. Inig-abot sa hustong panahon, sa gitakda sa Dios, in due season, ingon pasbala ang kasulatan, we shall reap. Muani rata. If we faint not. Dili lang ta magundang, dili lang ta magkaluya. Mauna nga, ipatigbabaw ang kakayahan sa Dios nga atong ginaalagad, kay siya gamhanan, makahimo sa ginaila nato nga mga imposible, for with God nothing shall be impossible. Sa Hebrews chapter 12 verse 1 mga kaigsuunan, nagahisgot dinhi may tungod sa lumba. O kung pananglitan marathon kini, dili angayang magsugod ang marathoner, kanang runner sa lagyo nga mga dagan, nga mga lumba sa dagan. Dili siya angay musugod niya nigabot sa 10 kilometers. Iti naman yung layo perti naman yung kapuya. Muundang nako. He is not supposed to stop when he reaches 10 kilometers. Kung 21K ang iyang ubanan, bisan og mihinay na, pero padayon gihapon kay ang aton dakong misyon, sugdan unya humanon. Nindot sad kaayo kung inig kahuman na atay madawat nga medalya na ay ganti. Pero ang usa ka timan-anan nato, ang pagkamatinumanon og ang paglahutay, usahay di gyud makaabot o makakuha og ganti. Ang iya didto nga matapos lang kay mauto ang iyang katuyuan. And in other times, in other instances, naagya po na'y reward, naagya po na'y ganti. Tanawa ang natabo. Niadtong milabay nga National Student Convention, na atay estudyante nga mi-appeal sa 1,500 meter run. Unya niabot na sa nagpadayon na ang contest, niabot na ang una. Ang ato nga runner naa paghihapon, lingion paghihapon amo sa likod, dili gasunod, dili diri sa kilid, naa pa sa likod. Lingion pa. Unya niabot na ang second, niabot na ang third, hantod ikaunom, ikawalo na. Wa paghihapon ang ato. Ang atong estudyante nga mi-appeal, bisan nadugay siya pag-abot, pero nahuman gyud niya. You know what? Even if he did not receive a medal, o mangin siya nadawat kay naa naman itong first, second, third, fourth, fifth, and then sixth. Sa iya mo, ika-walo na to. Dugay nga nakaabot, abtan og sobra minuto.
Apan sa laing mapamaagi siya nahatagan og pasidungog. Nadungog niya ang mga pulong nga good. Nadungog niya ang mga pulong nga praise the Lord. Di lang sa classmate, apan apil siya ang mga magtutudlo because he started the race and he finished it. Ang pagsugod ug ang pagtapos mauna ang marka sa paglahutay. Kay kung nakita niya nga nag-una ng uban, di naman siya maapil sa medal standing. Kung niundang siya mga kaigsuunan, wa gyud siya madawat nga pasidungog. Wa pa siya medalya, wala pa gyud muhatag og pasidungog sa iya ha. Wa gyud mo pasalamat. Wa gyud siya classmate nga moingon, maayo nun, undang na lang yung ka, kaya di man yung ka makamedal. So, there are other forms of rewards in other times. Basta lahutay lang, padayon lang yun. Pareha taan ni mga kaigsunan og mag-uuma. Samtang ang mag-uuma nagaampo nga muulan, samtang ang mag-uuma nagaampo nga maayo iyang harvest, pero padayon niya ginahinluan ang iyang pananom. Padayon niya nga ginaatiman ang iyang tanaman o nagapaabot kaysa pagpadayon niya, paglahutay niya, moabot yun ang panahon sa harvest. Continue serving the Lord, my brother. Continue serving the Lord, my sister. Because there is a time of reward. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. To God be the glory and shalom.